अस्सलाम अलैकुम। घूमती चाय का आपको बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से भी और मेरे इस बबर शेर की तरफ से भी। ठीक है जी, आपको बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो ये बहुत प्यारा है रियली। ये बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा प्यारा है, लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट है। ठीक है, और इसने इंशाल्लाह इमरान को भगाना है, देख लेना। ये खूबसूरत भी है। अच्छा जी, ये हमारे साथ है, फिक्र न करें। नस गया जी, नस गया है। तुहानू नहीं पता? ओ शेख रशीद नस गया है। केड़ा शेख रशीद? ओ शेख रशीद उर्फ शीदा टली नस गया है। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਸ ਗਿਆ, दुबई नस गया शेख रशीद। शेख रशीद कहता है जी मैं क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ और मुझे इमरान ने छुट्टी दे दी है और मैं जा रहा हूँ। असल बात यह है कि वो यकीन करो, वो सारे कह रहे हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गया है शेख रशीद। ये जो DGISI की और वो 13 दिन से चपकलस चल रही है ना, उसने क्लियर कट कह दिया इमरान खान को कि भाई असी तो गेट नंबर 4 की पैदावार हाँ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। बस तू जो मर्ज़ी तेरी मर्ज़ी कर। तो ये हालात है। आपको पता है कि शेख रशीद पहले एक दफ़ा कैसे भाग गया था जब वज़ीर था? उसकी अपनी वीडियो है। जब 98 में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी और उन्होंने धमाके करने थे एटम बम के, तो ये शेख रशीद कहता जी मैं तो डर गया कि भाई की पता बम बार फट पवे, ले जाते ही फट पवे, कोई की हालात है एटम बम में। तो कहता जी मैं एयरपोर्ट पर फोन किया कि पहली फ्लाइट इतों पाकिस्तान चो बाहर केड़ी जा रही है। उन्होंने कहता जी कोई मुल्क का नाम दसे उत्थे, कहता जी मैं उत्थे जाना है। कहता जी मैं उधर बैठ गया और वो जनाब कोई 7-8-9 घंटे वो फ्लाइट गई। जो ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, मैं उन्हें कहा जी लाओ लाओ TV लाओ जी, पाकिस्तान का TV या रेडियो लाओ। कहते उन्होंने लाया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने 6 धमाके कर दिए कहता फिर उन्होंने, मैं कहा जी हूँ मैंने वापस लेके जाओ। तो ये इतना डरपोक आदमी है शेख रशीद। शेख रशीद ये सारी कंपनी डरपोक है। मैंने सुबह ही आपको किस्सा सुनाया है कि इमरान खान किस तरह 10-10 फुट की 2 दीवारें फलांग करके भाग गया था जब इसकी को पकड़ने पुलिस आई थी किसी चक्कर में। तो ये वो बहनें इसकी बैठी हुई थी, उनको छोड़ के, तो ये बहनों को छोड़ के भाग गया। तो ये क्या हमारी रखवाली करेगा, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो शेख रशीद जनाब भाग गया और इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। तो पहले आपको दिखाते हैं कि आज जनाब ये घूमती चाय आपको क्या कह रही है और कैसे आपको सलाम पे। ये देखें जी, आहा, घूमती चाय न्याजी भगाए, शीदे टली को दुबई पहुंचाए। ये और इसके साथ आज हम खाने वाले क्या हैं ये भी आप देख लें जी, क्या खाने वाले हैं। ये बिल्कुल छोटी सी प्लेट है और छोटी सी ये डबरोटी है। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे इतनी छोटी सी। तो इसके अंदर मैंने वो ये जैम लगाया है, आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा लगाया है। तो मैंने कहा आज जैम थोड़ा सा खाते हैं आपके सामने। ये आपके सामने लेनी होती है, तो बाकी फिर बाद में मैं अकेला अकेला खाता। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है। चाय कभी सिप लेते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ, चाय भी बड़ी मज़े की है, मैंने खुद बनाई है इसलिए और ज़्यादा मज़े की है। ठीक है, अब जी आपको बताते हैं कि आज फरमाइश किन किन लोगों ने की है हमारी घूमती चाय की, तो फिर अगली बात करते हैं इंशाल्लाह। फरमाइश है जी नवीदुल हसन सऊदी अरब से, उन्होंने कहा जी सानू याद करो। राना जुल्फ़कार अली शेखुपुरा से,
شاہد اقبال بہاولپور سے، جوید الوی لاہور سے، مرتضیٰ صاحب کا دبئی سے جناب میسج آیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ میرا بھی نام لیں، میرے بھائی مصطفیٰ کا بھی نام لیں، لودھراں راجہ پور لودھراں کے رہنے والے ہیں۔ مرتضیٰ اور مصطفیٰ دو بھائی ہیں، اور انہوں نے مرتضیٰ صاحب نے اپنے دوستوں جنید اور سلمان کے لیے بھی ہمیں چائے کا کہا، ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ آج کی چائے ڈبل روٹی آپ کے نام ہے۔ اور عارف گجر صاحب نے ہمیں کراچی سے جناب میسج بھی کیا ہے، فون بھی کیا ہے، فون تو میں نہیں سن سکا، تو ان کے نام بھی آج ہم یہ گھومتی چائے کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ جی تو جو شیخ رشید بھاگا ہے نا، وہ پہلے آج پھر ٹی وی پہ کہہ رہا تھا جی میں تو ان کے میم سے شین نکلے گی اور ایک تیسری جماعت بھی نکلے گی اور 3 نون لیگ کے حصے ہوں گے اور یہ ہے وہ ہے۔ میم سے شین، شین سے مراد کہیں شیخ رشید اپنی طرف اشارہ تو نہیں کرتا کہ میں عمران میں سے جب نکلوں گا شیخ رشید، شین سے شیخ رشید، میرا خیال ہے یہ وہ تھا، ٹھیک ہے۔ بہت ڈرپوک آدمی ہے، چلا گیا ہے، انہوں نے کہا جی پتہ نہیں یہ عمران خان کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے انہوں نے 24 تک کی، اگر یہ سائن کرے گا ٹھیک ہے، نہیں کرے گا کوئی رولا پڑ سکتا ہے، کوئی مارشل لا لگ سکتا ہے، کچھ یہ وہ اس کے ذہن میں ہے، شیخ رشید صاحب کے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر مجھے لوگ کہتے ہیں سر جی تسی صاحب انہوں نے کیوں کہتے ہو، میں کہ یار چلو کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، کہتے شیخ رشید نو صاحب نہ کیا کرو۔ اچھا جی، وہ جناب میچ دیکھنے گیا ہے بظاہر، تو لیکن کئی دفعہ وہ ایک تیر میں 2 شکار کرنے ہوتے ہیں نا، تو اسے پتہ ہے کہ یہ عمران خان کے اوپر کروشل ٹائم ہے، تو اپنی سائیڈ لو جناب، نیوے ہو کے نکل جاؤ۔ تو شیخ رشید صاحب چلے گئے ہیں، اور دوستو ہمارے پاس اطلاعات تو بہت ہیں جو عمران خان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، وہ پھر آپ کو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ عمران خان کو کون کون سے وزیروں نے اشارے دے دیے ہیں کہ جی اسی تے جانا ہے، اور کتنے ایم این اے تو کتنے درجنوں ایم این اے نے کہہ دیا ہے کہ جی ساڈا مستقبل کتھے جی، ہن وہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنا۔ یہ جو نون لیگ تحریک چلا رہی ہے نا، میں آپ مجھے یہ ویڈیو بے شک دکھا دینا، اگر یہ مسلسل تحریک چلائیں گے اور انہوں نے کوئی بیچ میں لمبے وقفے نہ ڈالیں، وقفہ بہت ضروری ہے والے، وقفے نہ ڈالے تو پھر دیکھنا اسی 2 مہینے کے اندر درجنوں کے حساب سے وی آئی پیز مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے، جو یہ بھانپتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب مستقبل کس کا ہے، وہ لوگ اس میں نون لیگ میں شامل ہوں گے اگر یہ انہوں نے صحیح مہم چلائی، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کی مہم اچھی تھی، اب پرسوں جو جمعے کے بعد فنکشن ہے ہر جگہ ہے، اس میں بھرپور لوگ حصہ لیں، بھرپور حصہ لیں، انشاءاللہ تعالی میں بھی شامل ہوں گا، ہم سب شامل ہوں گے، ہم اپنے جسٹس پارٹی کے دوستوں کو بھی کہتے ہیں وہ بھی شامل ہوں۔ یہ مہنگائی کے خلاف، وڈے چور کے خلاف، کرپشن کے خلاف یہ ایک مہم چلی ہے، اس میں سارے لوگ شامل ہوں۔ گلی گلی میں چور ہے، عمران وڈا چور ہے، پاکستان جب سے بنا نا اس سے بڑا کوئی چور نہیں آیا آج تک، چوریاں کی ہوں گی دوسروں نے بھی، اس سے بڑا کوئی چور نہیں آیا جس نے اربوں خربوں روپے کے گھپلے کیے، اربوں خربوں روپے کے گھپلے کیے ہیں، اور ہر روز وہ تلقین کر دیتا ہے اقوام متحدہ کو، خفیہ بل گیٹس کو ٹیلی فون کر رہا ہوتا ہے کہ جی سانو کوئی پیسے لاؤ نوٹ، اور کی کہتے ہیں نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، کی گانا ہے کوئی اس طرح کا، کہتا ہے پیسے لاؤ جی، مانگ لیتا ہے پیسے۔ بل گیٹ کو فون کرنے کا کوئی تک بنتا ہے اس کا؟ انہیں کہ جی امریکہ چلو جی جو بائیڈن نے فون نہیں کیا تھا میں ہی بل گیٹ نو کر لوں، اور اس کو کہتا ہے کہ دیو بھئی ہم نے یہ لنگر خانے جو بنائے ہیں نا اس کے علیحدہ پیسے لیتا ہے، اور کوئی بھوکا نہ سوئے اس کے علیحدہ لیتا ہے۔ یہ تو وہ کہتے ہیں نا جی جان جائے پر عادت نہ جائے، یہ عمران نیازی کو عادت پڑی ہوئی ہے، میٹرک سے یہ مانگ رہا ہے اور اب تک مانگ کے کھا رہا ہے، مانگ کے پہن رہا ہے، مانگ کے پی رہا ہے، مانگ کے کچن چلا رہا ہے، مانگ کے گاڑی چلاتا ہے، اس کی کوئی چیز اپنی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے،
تو یہ بل گیٹ سے اور بڑے بڑے وہ عامر خان اور ان لوگوں سے وہ مانگ رہے